السلام عليكم الخاوة. وليت لكم العشية راني شغل الحليب صباح وعشية اللي بديو. مي بون راني نغلي من الداخل سكي مبوسا بالي. essayer de discuter un peu de discuter. من قبل كنت نشوف في لاشين بريفي دزاير تيفي دارو اليوم عرضو أحمد يحيى الوزير السابق للحكومة، الوزير الأول السابق للحكومة، واللي اليوم راهم شاف دو كابيني البريزيدون عبد العزيز بوتفليقة. فوالا، وكاين بعض النقاط اللي حبيت نطرح ليهم envie de les débattre شوية معكم qui ont attiré mon attention. C'est que l'a dit Bouteflika, je me suis entretenu معاه 1 heure et demie. Bon, monsieur Ouihia, j'aimerais bien te croire, mais je trouve que c'est un peu tiré par les cheveux. Tu dis qu'il a ses capacités de communication intactes, qui peut négocier, qui peut rester des heures et des heures à débattre. Et ben moi, personnellement, en tant que citoyen algérien, je l'invite à faire une annonce وين يعرض فيها القنوات الخاصة، يعرض فيها القنوات الأجنبية، يعرض فيها الصحافة المكتوبة السمعية، يهدر يبا معليش قاعد يجيبوه في اون شاز رولونت ويحكي لنا البرنامج تاعو، يقدم لنا الخطوط العريضة فقط، الخطوط العريضة والخطوط الرقيقة ولا كما قال الشيخ بنونة الخطوط الحاج بومباردي. نخلوهم ليكم نتوما راكم في الميدان في الحملة الانتخابية الثورة. هو نطلبوا منه برك يجينا نص ساعة في التلفزيون يحكي لنا البرنامج تاعو هكذا باختصار. ورماركيت في الديسكور تاعو بلي كان هناك نوع من سياسة التخويف. يقول en gros il était en train de nous dire que la dernière fois où le peuple est sorti dans la rue, on a eu par la suite une décennie de terreur, une décennie de massacre. Voilà, c'est-à-dire soit nous ferons ce que vous nous demandez de faire, à savoir voter pour Bouteflika, ou en d'autres termes, vous nous menacez de retomber dans les massacres, dans le terrorisme. وبعبارة أخرى هو كان يقولنا بلي أحداث 5 أكتوبر 88 ما كانش لازم أنها تكون. Voilà. Doit-on conclure que c'est Ouihia, tu regrettes un peu l'époque où il n'y avait pas de liberté de presse, l'époque où il n'y avait qu'un seul parti unique. Voilà. C'est-à-dire, soit نفوتو على بوتفليقة، soit نمشو كلنا معاكم ونساندوكم، سوا يروح بوتفليقة وتعاودو تردونا لسنوات العشرية السوداء. راكم تقولوا من إنجازات رئيس الجمهورية بوتفليقة لمدة 15 سنة أنه أعاد الاستقرار وبنى دولة مؤسسات التي لا تزول بزوال الرجال. إذا لماذا هذا الخوف؟ لماذا هذا الخوف من ذهاب بوتفليقة؟ فليذهب. إذا إن كان
مكتسباته الاستقرار والأمن، راكم تقولوا بلي c'est un acquis, vous l'avez acquis. Ok. Alors pourquoi tant de peur? Est-ce que vous le faites exprès juste pour euh, faire peur aux gens, pour les menacer, leur dire que voilà, si Bouteflika part, nous allons pousser ce pays dans le chaos. C'est ce que je comprends, moi, de votre discours. Il y a une contradiction. D'un côté, vous dites que euh, la stabilité, qu'il y a une certaine stabilité, que c'est un acquis, et d'un autre côté, vous dites que s'il part demain, euh, il y a un risque de conflit, il y a un risque de sombrer dans l'anarchie. Qu'on soit un peu clair, soyez au moins cohérents. Vous dites que nous avons une armée capable de défendre les frontières. Eh bien, laissez-la faire son travail. Ou est-ce que c'est Bouteflika qui est en train de passer ses nuits aux frontières à défendre le territoire national? Pourquoi vous essayez de tout lier à sa personne? Subhanallah. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم مات، بقات الأمة أمة، بقى المسلم بقى مسلم والكافر بقى كافر. اسكو الجزائر اللي ماتوا عليها الشهداء غدوة من غدوة يروح بوتفليقة ولا يروح إكس ولا يروح إكراك راح تختفي. راكم تقولوا بفهمكم، راكم تقولوا بلي بوتفليقة هو جاب الاستقرار وجاب الأمن وبنى مؤسسة. راكم تطعنوا أيضا في مصداقية المؤسسات هادوما اللي راكم تفتخروا بهم. فوالا، ريحوا من سياسة التخويف هذه لأنها ما رجعتش تاكل. ربما تاكل مع فئة من الشعب اللي مازالوا يامنكم، لكن لازم تحطوا في بالكم باللي الأغلبية تاع الشعب ما بقاش يامن هذا التخويف تاعكم. فوالا، والناس اللي راهم حابين كاين نقطة واحدة أخرى حاب نتطرق ليها، هي جو في revenir à l'insulte تاع سلال كي lorsqu'il a insulté الشاوية. يقول لك بلي الشاوي هو والكارactère تاعو c'est quelqu'un qui aime bien faire des blagues, c'est quelqu'un de spontané, je sais pas quoi d'autre. Non, je suis désolé. On n'est pas spontané en insultant les gens. S'il avait fait une blague sur le caractère têtu des Chaouis, sur je sais pas quoi, sur peut-être la chanson Chaoui ou je sais, les plats Chaoui ou un autre truc, ça pourrait passer. Mais aller à comparer les Chaoui à la merde, parce qu'un hashakum, pour moi, c'est qui نقول الخرا نقول hachak. Voilà. كنهضر على c'est-à-dire en gros الشاوية c'est quelque chose d'infect, de répugnant pour dire حاشا رزق ربي. Mais bon، و- وما كانش ما قدم اي اعتذار، مازالو يهدر. قال بلي on a mal interprété ses propos. C'est pas une question d'interprétation. Les faits sont là. C'est une insulte en bonne et due forme. Qu'on cesse de nous prendre pour des idiots. Voilà. هذا ما كان يا الخاوة. J'espère que ما تقلتش عليكم. Je vais pas dépasser les 10 minutes. Je vous souhaite de passer une très bonne nuit. والسلام عليكم. نلتقي في الحصة المقبلة. وزنقة زنقة معا. السلام عليكم.